ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਇ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਬਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋਗਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਨੇ ਕਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸੋ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧਮਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਔਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨੈ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੇ ਰੰਗੇ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ। ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਓਕਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਇ ਰਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਗ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਮਰ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ
ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਬੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਿਰਗ ਜੀਵੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੋ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਦਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਗ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋ ਕਰਿਆ। ਓਡੇ ਉਡਿਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਚਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਕਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਵਾਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾਗਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਚ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭੈ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੁੱਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾਬੋ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬੋ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ।
ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਇ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਸਰਬ ਲੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਕਿਤਨੇ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬ ਜਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆਰਾਉ। ਨਾਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭੋਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ। ਪੁਨ ਰਾਛਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਤ ਕੇ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਪੋਪਨ ਬਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ। ਸਭਨ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧਨ ਧਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਅਕਲ ਭਮਨ ਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਲੇ ਉਬਾਰੇ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਆਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਉ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੂਤ ਸਭੈ ਤੁਮ ਗਾਓ। ਆਪ ਆਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਓ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਸ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਆਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਦੂਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲੈ ਮੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਦਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कीयो। वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो। देव दैन जछन उपजायो। आद अंत एक के अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी। सगल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो। सतरन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर स्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।
संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद कर करा कर तारा, प्रजा दर तब देह अपारा। जब आकर कर तू कबो, तुम मैं मिल दे दर्शन हो। जेते बदन सिरठ सब धारै, वाप वापनी बूझ उचारै। तुम सभी तेरे निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपान अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कैक सदा शिव, निरंकार का चीनत न भ्यो। आप आपने बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लिखा न जाय पसारा, के भी सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राग कई भूपा। अंडज जे रच सेतज कीनी, उद्भुज खान बोर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हम बैठा, कहूँ सिमट बै शंकर कैठा। सगरे सेठ दिखाए अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप सुअंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संग हरो। दुष्ट जिते उठबत उत्पाता, सकल मलेश करो रणगाता। जे असदूत सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तिय हैं, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला। कृपा दृढ़ तन जाय न हर हो, ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद्धि सिद्ध कर्म सब होई, दुष्चार छप सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठोर मोह सहाय, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्व सुभराता। किल बिग सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अज दूजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाछंत पल पावै सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़ल। सुने गूंग जो आय जो रचना पावई, सुने मूल चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द बो निकट न तिन्नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत 17 सहस पणी जय, अर सहस पुन तीज कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सतद्रव गंत सुधारा। इत श्री क्षत्रियो पख्याने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत मस्त, शुभ मस्त अबजू दोरा। दास जान कर दास पर, कीजय कृपा अपार। आप हाथ दे राख मोह मन, कर्म बचन विचार चौपई। मैंने गिने सह प्रथम नाओ, किसन बिसन कबहू न त्याओ। कान सुने पहचान न तिनसो, लिव लागी मोरी पग इनसो। महाकाल रखवाल हमारो, महालो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाएं गए की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सतन हमारे मारिय। देग तेग जग में दो चलै, राख आप मुझ अवन न दलै। तुम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोए। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बोहर करो कपता विदनाना। कृष्ण जथा मित कर तुचारो, चूकोय कबल्यो सुधारो। कबियो बाच दोहरा, जो निज प्रमो सो कहा, सो कहो जग माए।
जे तो प्रभु को ध्याय अंत सुरग हो जाए दोहरा। हर हर जंदो एक है विचार कचनाय। जलते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाय दोहरा। जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कबियो बाच दोहरा। ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित हृदय संत। अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। कालपुरख की देमो कोटक विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस करोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत। सुरग बा सुरग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो ये कथा सुने और गावे दुख पाप ते निकट न आवे। विष्णु बर की ये फल होई आद ब्याद छप सकै न कोई। संबत 17 सहस पजामन हाड़ पदी प्रथम सुख दामन। तव प्रसाद कर गन सुधारा फूल परि ले ले सुधारा दोहरा। नेतर तुमके चरण तर सत्रव तीर तरंग। श्री भगत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग। साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सगल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद। सबिया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आँख तरह नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै वो भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। बाहे गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। माहे गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद व्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु तै पाया सह सेती मन भजिया वादाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावणी आया। शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सा विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सुवारना। सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाई घर तेरा। घर ता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे। सदा से बसला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द गनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया। कर सांध सुख मनाय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियाँ बड़ियाइया। कह नानक सुनो संतो सबद रो पियारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज सबद घर सुभागै। घर सुभागै शब्द वाजे कला चित घर धारिया। पांच दूत दुआस कीते काल कंटक मारिया। दुर्कर्म पाया तु जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुगोवा तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रया भर पूरे।
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿਚ ਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। एह वास्त जी न जाए, नित नित रख उधारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहि, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहि। सुन कै जम के दूत, नाहि तेरे छड़ जाय। भोजल बिकमस गाओ, गुर शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए, कल मैं एहो पुण्य गुण गोबिंद गाए। सब सैनो कृपाल संभाले, साह साह बिरथा कोई न जाय। जे आवे तिद आय, सलोक महला पंजवां। अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम। सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइए ठाव। कौ नानक कृपा करे, जिस नोए बदे। जग में उत्तम काढ़िए, बिरले के ही के महला पंजवां। रखे रखण हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन। हो आप दयाल मनो न विसारियन, साध जना कै संग भोजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट, खिन माहे बिदारियन। ते साहिब की टेक, नानक मन माए। जे सिमरत सुख होय, सगले दुख जाय। ते साहिब की टेक, नानक मन माए। जे सिमरत सुख होय, सगले दुख जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। घुमाओ बटन जाओ।
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हथ सुना बिना प्रभु मेरे मीता। चरण कमल चरण कमल चरण कमल चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करे अरदास विसर नाही पूर्ण गुणतास। आनंद गुण निदान गोरो गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। राजा राम मोल्या अनंत भाए। 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 जय देखो तै रहा समाये। जय देखो तै रहा समाये। जय देखो तै रहा समाय। राजा राम मोल्या अनंत भाए। राजा राम मोल्या अनंत भाए। मोले धरती मोले आकाश। मोले धरती मोल्या आकाश। घट घट मोल्या आत्म पर घास। राजा राम मोल्या अनंत भाए। राजा राम मोल्या अनंत भाए। जय देखो तै रहा समाये। जय देखो तै रहा समाय। जय देखो तै रहा समाय। राजा राम मोल्या अनंत भाए। राजा राम मोल्या अनंत भाए। दुतिया मोले चारे वेद। दुतिया मोले चार वेद। सिमरत मौली सेवक तेब। राजा राम मोल्या अनंत भाए। राजा राम मोल्या अनंत
भाई जै देखो तै रहा समाय जै देखो तै रहा समाय राजा राम मौल्या अनंत भाई राजा राम मौल्या अनंत भाई शंकर मौल्या जोग ध्यान शंकर मौल्या जोग ध्यान कबीर को ठाकुर सब समान राजा राम मौल्या अनंत भाई राजा राम मौल्या अनंत भाई जै देखो तै रहा समाय जै देखो तै रहा समाय जै देखो तै रहा समाय राजा राम मौल्या राजा राम मौल्या राजा राम मौल्या अनंत भाई ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल सच्चे रत्ता सच हर का नाम दे आई के हो हरिया भाई करम लिखन ते पाई ए रुसवाई वन तिन तिर मन मोहलिया अमृत पल पाई मिल साधु सुगोप जय लगते सब चाये नानक सिमरै एक नाम गोनदाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ध्याय कै हो हरिया पाई करम लिखन ते पाई है ए रुत सुहाई वाण तिरण तिर मन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधो सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बोल न ताई फिरत फिरत प्रभु आया परिया तो सरनाए नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए पंजे बदे माँ बलि कर सच्चा ढोवा अपने चरण जपायन विष दय खरोवा रोग सोग सब मिट गए नित नवा दरोवा दिन रह नाम त्याइंदा फिर पाए न मोवा जिसते उपजा नानका सोई प्रोवा पंजे बदे माँ बलि कर सच्चा ढोवा अपने चरण जपायन विच दयो खड़ोवा रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोवा रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोवा जिसते उपजया नानका सोई पुर होवा क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो भोजल निद भारी भोजल गरबा दारी क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो भोजल निद भारी भोजल निद भारी क्यों छूटो कैसे तरो तज बन खंड जाइए
चुन खाए कंदा। ग्रह तज बन खंड जाए चुन खाए कंदा। अजो बेकार न छोड़ई अजो बेकार न छोड़ई पापी मन मंदा। पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो। भोजल निद भारी भोजल निद भारी क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो। राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। जन शरण तुम्हारी क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो। भोजल निद भारी भोजल निद भारी क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो। बिख बिख की बासना तजिए न जाई। बिख बिख की बासना तजिए न जाई। अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई। क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो। बोझल निद भारी बोझल निद भारी क्यों छूटो कैसे तरो क्यों छूटो कैसे तरो। जरा जीवन जो बन गया किच किया ना निका। ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा। अज हो बेकार न छोड़ई पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो भोजल निद भारी। राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। बिखै बिखै की बासना बिखै बिखै की बासना तजिए ना जाई। अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया
जरा जीवन जो बन गया किच किया नानी का। ए जियरा निर्मोल को कोडी लगमी का क्यों छूटो कैसे तरो, क्यों छूटो कैसे तरो बोझल निद भारी, बोझल निद भारी। क्यों छूटो कैसे तरो, क्यों छूटो कैसे तरो। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी। तुम संसार नाही दयाल, तुम संसार नाही दयाल मोए संसार पापी। क्यों छूटो कैसे तरो, क्यों छूटो कैसे तरो बोझल निद भारी, बोझल निद भारी। राख राख मेरे विठला, राख राख मेरे विठला जन शरण तुम्हारी। क्यों छूटो कैसे तरो, क्यों छूटो कैसे तरो। वाहिगुरु काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अब में। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। किथों उपजा कह रहे कह मैं समाव। ये जन सब खसम के कौन कीमत पाव। ध्यान ध्यान सुनन से भगत सुहावे। अगम गोचर साहिब दूसर लवे न लावे। सच पूरे गुरदेसिया नानक सुनावे। वाहिगुरु किथों उपजै कह रहे कह माए समावे। जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे। सच पूरे गुर उपदेसिया, सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे। ये मर्यादा श्री हरमंदर साहब दी पाई। 31 राग गुरु ग्रंथ साहब च ने। उन्हां दे सहायक राग भी बहुत सारे ने। सब तो श्रेष्ठ राग बसंत राग जो कि श्री हरमंदर साहब विखे अरदासिया स्पैशल अरदास करदा जिन्होंने सुनी है सुनना चाहिए। धन 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 श्री गुरु रामदास जी महाराज आप दे अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे धन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप दी हजूरी विच गुरु के कीर्तनीय बसंत राग विच कीर्तन करया करनगे। तकरीबन 13-14 जनवरी नूं शुरू हो जाता है राग ते जाके होलियां ते ये समाप्त होंदा है। संगत जी मर्यादा बनी हुई है। जे मर्यादा मुताबिक चलीए तां गुरु साहब खुशियां ते खेड़े बख्शिश करदा है।
ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਨਾਮੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਝੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਨਾਸਪਤੀ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਡੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਵੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਪੜ੍ਹਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਹੈ? ਸੋਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਾਓ 8 ਵਜੇ। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सरब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाए। अमन गुरु पानी पिता माता धरत मात, दिवस रात दाई दाई खेला सगल जगत, चंगियाइया पुरियाइया वाचे धर्म हदूर, करने आपो आपने के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया वै मसकत गाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत गाल, नानक ते मुख उजले नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत गाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਾਹਾਂ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਭਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਦਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਦਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ We're blessed to be sitting in the company of ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ and in the Sangat, in the company of the Guru Khalsa. We've been blessed. We've been given time to share Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jivan in great detail. So, firstly, we thank Guru Granth Sahib Ji Maharaj for giving us this opportunity and for the Prabandhaks to organize all this. So, for those that might not know, in Friday Night Sikhi, we've been going through Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jivan in great detail for the past 5 years. So 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ We got invited to come here to share this as well with the Sangat. Going through ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ in this way ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਆ over the past 5 years, we've seen lives change. We've seen families change, families' lives change, not just one person. And that's the beauty of Sikhi. When one person in the family starts coming into Sikhi, sometimes the whole family starts changing the way they live their life. And that's all the blessings of Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. We're lucky that we're getting a chance to go through their Jivan in this way. Because growing up, we would have heard the Sakhiyan of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. We would have heard the standard, if you want to put it that way, the standard Sakhiyan of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. But going through it in this much detail has been a really big blessing. So, like I mentioned, we've been going through their Jivan for the past 5 years. And 5 years is a very long time
बहुत लंबा समय है 5 साल. Every Fridays 7 to 8. And the reason why it's taken so long is because when I say detailed, I mean every single detail. Who Guru Nanak Dev Ji Maharaj met, the names of all the people, what conversations took place, right down to this much detail. And this was what shocked me when I first heard it. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj Prakash happens, when they come into this world, the room that they were in had 8 dive. 8 dive bade hoye se us vele jado Guru Sahib da prakash hoya. So when I say that, in your minds you can start drawing up a picture, you can start imagining the scene, right? That the room where Maharaj Prakash happened, there's 8 dive in that room. There's 8 little jyots. And the first person to meet Maharaj was Daultan Dai, the midwife. So when you start going into detail like that, it is going to take 5 years. 5 saal lagna hi hai. And if we're honest, this is going to take another 5 to 10 years to go through Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jivan. Because we've been doing this for the past 5 years and we've only just gone probably halfway through the first Udasi. So as you can imagine, Guru Nanak Dev Ji Maharaj did 4 travels, right? 4 Udasiyan all around the world. And we've just gone through probably the first half of that Udasi. 5 saal lag gaye. So Guru Sahib Ji isi tarah kirpa karan. To recap from last week, Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj have gone to Hardwar, where all the Pandits and the Brahmins have gathered, and they're pouring water towards the sun. Everyone knows this Sakhi, sareyan nu pata hi hai Sakhi da, ki Guru Nanak Dev Ji Maharaj fir duje paase nu pani paun lag diya. Everyone gets shocked. They start saying that ye Mastana kaun aa gaya? Is he a Hindu? Is he a Musliman? They start questioning. They ask Maharaj ki what are you doing? Guru Nanak Dev Ji Maharaj kende ki asi pani asi khetan nu pa rahe hain. We're giving to our khet. What are you doing? They're saying we're giving pani to our ancestors. And the funny thing was that they laugh at Maharaj and they call Maharaj a Mastana, that Maharaj is crazy. Guru Nanak Dev Ji Maharaj are crazy. And then Guru Nanak Dev Ji Maharaj challenges them because that's the quality of our Guru Sahib. Guru Sahib Ji say that because they start laughing at Maharaj, they start saying that how is your water reaching the khet? Maharaj goes, Sada khet ta thode yo buzurgan to jada nede hai. It's closer than your elders. So how is your water reaching them? Maharaj ne pakhand tode aana da. When they realized, then they beg Maharaj for Sikhi. They say, Maharaj bless us with Sikhi, make us your Sikh. These Kattar Brahmins, Pandits that have lived their whole life practicing their faith, now want to become Sikh. And then Guru Nanak Dev Ji Maharaj turn around and say that you called me a Mastana, tusi hor kisi nu guru bana lo. Find another guru, find someone else. I'm not going to make you my Sikh. You've got so much gand in your man, in your heart, you're full of paap. I'm not going to make you my Sikh. They beg Maharaj because they realize the mistake they make. Guru Nanak Dev Ji Maharaj come into Daya, they have compassion, and then they bless them. Then the Brahmins invite Guru Sahib Ji for food. They go, Maharaj, asi thonu prashada shikauna ya, aao. And the way they prepare their food was they wash everything with water. They draw a line around where they're going to eat. And then they apply cow dung everywhere because in their faith that's supposed to be pure. And then as soon as they enter it, Guru Nanak Dev Ji Maharaj say that now this whole place has become jutta, sara ganda ho gaya, it's all become dirty. They go, how has it become dirty? Then Maharaj challenged them at that point as well. They go, as soon as you entered that, it's become dirty. Maharaj broke their ego, broke their hankar. They exposed the fakeness. However, Guru Sahib Ji, after they realize their mistake and they beg Maharaj for Sikhi, they leave everyone content.
after having taught them the importance of Naam Simran, and the importance of Vaheguru's name. Bhai Mardana ji ask, so they leave this place and they travel, they continue on their journey. Jande jande ek pahad aunda hai, there's a mountain. Bhai Mardana ji, Guru Nanak Dev Ji Maharaj's friend, ask about this mountain. That is on it's on its own. Why is it all on? There's just a parbat, a mountain on its own. And the name of this parbat, this mountain, is called Gordhan Parbat. Then Guru Nanak Dev Ji Maharaj explained the history about this big mountain, how Krishna Bhagwan ji played on this mountain. Ram Chandra ji, when they battled Ravan, they made a bridge to get to his Lanka, and Ram Chandra ji then ordered all of his servants, all of his sevaks to bring big stones, big mountains to make a bridge so they could cross the sea to get to Ravan. And Guru Sahib ji explained that this is one of them stones that were left here. We covered all that history last week. As they're traveling near that place, it's monsoon season, so it's raining. Mee bahut pe raha hai. Nearby, women are dancing. Bhai Mardana ji ask, why are these women dancing? Guru Sahib ji kende, nachan kudan manka chao. These are these desires that the mind wants. Guru Sahib ji explained, saying that people dance and then get tired. So the anand, or the happiness that they feel while dancing, is temporary. But Bhai Mardana ji, Guru Nanak Dev Ji Maharaj say to Bhai Mardana ji, go Mardana, we imbue ourselves in the love of Vaheguru. Prem vich asi pij jande hain. So we get ras, happiness, sukh, 24/7. So it's permanent, not temporary. This is where we left it last week. Let's see where Guru Sahib Ji will take us today. Who will they meet and who will they save, and what teaching will they give us today? Sangat ji, one thing, when you're listening to Sakhiyan, when you listen to a Sakhi of Guru Sahib Ji, aida na koi soche ki Guru Sahib Ji are talking to someone else in that Sakhi. They're talking to, say, a Raja, or they're talking to a poor person, or they're talking to a papi, a sinner, and it doesn't apply to us. If you're listening to that Sakhi, whatever teaching Guru Sahib Ji is giving to that person is all for us as well. It's all for you to apply into your lives and make your lives better. It's the art of listening to a Sakhi. Quite often we'll get stuck in that, right? Ki Maharaj ta unna nu keh rahe ne, but nahi, Maharaj is speaking to all of us here right now. So before we continue, let's do ustat, let's praise Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj through Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj Bani, through their beautiful words, where Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, our fifth Pacha, are saying that I haven't got any gyan, I haven't got any knowledge. I don't know the worth of you, Vaheguru. I don't know how great you are, Vaheguru. But all I know is this, that in this dark age that we live in Kal Yug, the greatest of them all is Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj will save your honor in this dark age. So let's all do Ustat of Guru Sahib Ji, and we'll continue. And the reason why we do this Ustat, why we do this Mangala Charna, is so we're able to focus on the Katha easier. Gyan Tyan Kech Karma Na Jana, Sar Na Jana Teri, Sabte Vadda Satgur Nanak, Jin Kal Rakhi Meri. Sabte Vadda Satgur Nanak, Jin Kal Rakhi Meri. So women are dancing nearby. They pretend to be the Gopiyan of Krishna Bhagwan Ji. And there's other people there watching, wearing religious clothes, pretending to be the followers of Ram with the way they are all dressed. The people that watch the women dancing, Guru Sahib Ji say that their minds are full of filth. Watching the women dancing, they are planting seeds of lust within their minds.
Sangat ji, let's pause here for a moment to reflect कि Guru Sahib ji थे भाई मर्दाना जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि watching the women dancing, they're planting seeds of lust within their minds. What does this mean in the modern world that we live in? Going to clubs, party halls, thinking it's all innocent. It's not. When you go into these kind of places, it's only going to destroy your spiritual jivan. Sant Ishar Singh Ji, Rada Sahib wale, used to do a bhajan. They used to say that because over the years of doing prachar, doing Sikhi camps, we've come across youngsters that say that it's innocent, is not going to affect me if I go into these kind of places. I'm strong, my mind's strong. But Sant Ishar Singh Ji used to say that if you sit next to fire, you can't say that the heat's not going to affect me. The heat will affect you, no matter what you do. You can't stop that. And when you go into a negative environment like that, that will also affect your spiritual jivan. And then we also live in the age of social media. How easy is it to access, right? Phone chakko, start scrolling, start swiping the videos, wasting huge amounts of time on that. And all it takes is that one small clip or picture to plant that seed of lust within your minds as well. Guru Sahib Ji thode naal hone vichar kar rahe hai. Maharaj is telling us that you have to watch out for these things. Sangat Ji, there's a documentary on Netflix called Social Media. It's very scary to watch actually. It shows how social media works with your phones. That when you're scrolling through something, if you stop for a couple of seconds extra on a small clip, then the algorithms pick up on that and then it'll just start showing you more of that then onto your phone. It's worth watching, especially in the age that we live in with our children, with young children. But Sangat is a very powerful thing. It could be good Sangat or bad Sangat. There's a saying that there can be 100 chor, 100 thieves. But if them 100 thieves, if one saint does Sangat of them 100 thieves, then even that saint will become a thief. But if there's 100 saints and one thief, then that thief will become a sant. Let's continue. Guru Sahib Ji, all-knowing, know what's going on in everyone's minds. Everyone that are watching all this dancing happening. Guru Sahib Ji say to everyone there that you are all doing pakhand. You're all being fake. Tusi sare pakhand kar rahe ho. You pretend to be religious in the day, then in the night you do bad actions. Tusi maade karm beejde ho. Maade karm karde ho tusi. You eat mass, you having affairs, you do all that you're not supposed to. And doing all this dancing is just feeding your desires, your vishay vikar. And there's nothing dharmi about this. Ithe dharm ta hai nahi jo kar rahe ho tusi eh. By now, there's a crowd forming around Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Ek peed a hun sare ikkathe ho gaye Guru Sahib Ji de aale duale. And they say ki asi ki kariye, what can we do? It's Kaljug. It's the dark age that we live in. Guru Sahib Ji turn to Bhai Mardana Ji and they say ki Mardanya bani aaya rubab chak, pick up the rubab. Then Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Guru Sahib Ji then uchar bani hai with their beautiful voice. They give an answer back to everyone. They say कि तै देश ना आया सुनिया तीरथ पास ना बैठा. So Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj here say that I've not heard of Kaljug coming anywhere, to any country or to any sacred place. Guru Sahib Ji, all they had to say was this one line of Gurbani with their beautiful voice. And after Guru Sahib Ji say this, it pierces everyone's heart. And for a moment,
they all experience bliss, peace, that sukh, that peace that everyone is after. And Sangat Ji, this is what Gurbani does. The word of our Guru Sahib Ji is so powerful, it has the ability to give you peace. But we just have to be willing to learn, like a child. But what do we do instead? We come to Guru Sahib Ji thinking we know everything. We know what's best for us. We don't know nothing. That's the truth. If we did know everything, if we did, then cases of depression wouldn't be going through the roof. Cases of stress, anxiety, suicide would not be increasing. Sangat Ji, there's children young as 12 that are getting onto antidepressants. How scary is that? In a world that's supposed to be getting better, but instead is getting worse. It bahut jaruri ya parents le. And that's all because we're coming away from Dharam, faith. Parents don't want their kids to come into Sikhi. Just yesterday, I heard of a young lad, a young boy, who's in he's 19 years old, he's 20, at uni, becoming a doctor, and he wants to keep his gaze. He wants to come into Sikhi, but his parents aren't allowing him. His parents are saying to him, Dana, don't do that because you're not going to be able to get a job. And he's getting really upset and sad. And the parents aren't seeing that. Ki inna kaljug vad gaya hai that they're not letting their child come into Sikhi. Rather, they want to please the world, saying that you're not going to be able to get a job. Have we not got Amritari Gursikh sayings, becoming doctors and dentists with all these big jobs? Of course we have. In the past, we've heard of really bad stories where mothers have gone into the room at night and cut the gaze of children because they don't want their kids to come into Sikhi. Sangat Ji, daave naal keh raha main, I'm saying it with 100% conviction, that if you want sukh for your child, when I say sukh, ultimate happiness, then Sikhi is the way. Because what does Guru Sahib teach us? That no matter what comes your way in their future, no matter what hardship they get, if they're in Sikhi, they'll have that understanding that they'll be able to handle anything, because that's what Sikhi teaches you. If you look at Itihas of all our great Shaheed Singhs and Singhaniya, the times we lived in jungles, when we had prices on our heads, they didn't leave Sikhi. But they were in Chardi Kala, in that high spirits at all times. Imagine being in that mindset, and imagine our kids never having to stress about anything. Why was it that 100 or so years ago, our people were less educated, but had so much faith in Guru Sahib Ji, that unbreakable faith, remaining steadfast, dolanani, no matter what happens, remaining Chardi Kala always. And now, when we're getting more educated, that faith in Guru Sahib Ji is getting less. We start to question everything. How can that happen? How is this possible? We can see the results in front of us. But let's not forget that we have Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj right here. Right now, ithi baithi ne Maharaj. Come and fall in their charan. Let them look after you. We just have to give in though. That's what we have to do. We have to just give in. Ki Maharaj main thoda aya. Maharaj tusi sambho menu. Then watch the experience. That bliss, that same Chardi Kala that our forefathers felt. We will feel that as well. Continuing on, Guru Sahib Ji have captured everyone's attention by saying this one line of Gurbani. And they continue reciting that Gurbani. This Shabd comes in Tan Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 902 in Ram Kali Rag.
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ. So ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, that one Vaheguru is realized through Satguru Prasad, through the Guru's Kirpa. That's how you can realize that Vaheguru is there. How to connect with Vaheguru is through Guru Sahib Ji's Kirpa. Guru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨਿਆਰ ਤਪਤ ਰਹਿ. Guru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ O ਵਿਦਵਾਨੋ, listen, you all say that it's Kaljug, but since this universe has been created throughout the ages, since Satjug, the same moon rises, the same stars are in the sky, and the same sun shines in the sky. Ki soi chand chade se tare, chand, moon, tare, stars, soi dinyar, dinyar meaning sun, tapt raha. That o tap reha, ohi suraj tap reha. सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाव कैसे. कि that this earth is the same since Satjug. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ Kaljug, that we're living in this dark age. So Sikhi teaches about 4 jugs, 4 ages since the universe started. First it was Satjug, the age of truth. Then Treta came, then Dwapar, and now it's the dark age that we're living in Kaljug. Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, the ਹਵਾ ਪੌਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ. The wind is the same. Then they go, so Maharaj, where is Kaljug then? Guru Sahib Ji say Kaljug is playing within your hearts. There is no other place. When I first heard that, listening to Katha, it was very scary, that was. I thought, Maharaj kende it's within your hearts Kaljug is. Kenge Jog ji khele thav kaise? Ki is all within, whatever is within this world, all the G's, khele, that the Kaljug is playing within their hearts. Sangat ji, Kaljug hai ki is when you keep bad company. When you do nindya, when we gossip about someone, when we bully, where there's arguments, jithe kalesha, that's Kaljug. But where Simran takes place, jithe Simran chalda ya, where there's gur itihas, like right now being shared, is Satjuga. This is truth. Maharaj kende, Jeevan talab nivar. Ki hey Vaheguru, these jeeves, all these beings have no desire to meet you anymore. That desire is eradicated. And that's what we have to connect back to. That's what we have to realize, that why are we even on this earth? Jiri sade andar jiri atma ya, its mission is to connect with Vaheguru. And how you're going to connect with Vaheguru is by doing Simran. Guru Sahib Ji Kirpa Karan. They continue and they say, Hove parvana karhe tyana, kal lakhan vichar. Ki that someone who does takka, meaning someone who's a tyrant, Kaljug dwells within them. This is a sign of Kaljug. Do vichar on it. Lakhan vichar, rahao. Pause here for a moment and think about this. Kita des na aya suniya, tirath paas na betha. Ki I've not heard Kaljug come to any country, or Kaljug isn't dwelling in any sacred places of worship. Data daan kare tahnahi nahi mahal usar na betha. Ki Kaljug isn't where someone gives daan, where someone gives charity. Kaljug hasn't got mansions built for himself anywhere. Je ko sat kare so chijai, tap kar tap na hui. Ki then everyone asks Guru Sahib Ji, Maharaj, what are the signs, the characteristics of Kaljug then? Maharaj kende, someone who speaks the truth but no one listens. It doesn't get fulfilled. Kaljug doesn't let your tapa become fruitful. If you sit there to try and do Simran, to try and focus on Vaheguru, Kaljug is going to try and stop you from doing it. But your mission is to battle. Your mission is to fight that. And how are you going to fight that? With Guru Sahib Ji's Kirpa.
Guru Sahib Ji continue and they say, Je ko nao le badnavi kal ke lakhan ei. Ki when someone does Simran, people will do his badnami. Ki if someone wants to do Simran, someone wants to do Bhagati, they'll get fun made of them. They make fun of people who wish to remember Vaheguru. These are the signs of Kaljug. Dur kete jaan di lod hi nahi. Personal experience. That when I wanted to come into Sikhi and take Amrit, it was my own Pua that was stopping me from doing it. She was telling my father, my dad, what are you doing? Why are you letting him do that? That he's still young. Is when you're young, you've got the time to do it all. All these children, we should encourage them that now you've got your age is young, you've got all the time, you've got all the energy. Smash the Simran, do all the Simran, do part. Once the foundations become strong, Sangat Ji, then we won't have anything to worry about. Apne aap hamare ne kirpa kar daniya phir. Where all, on the other hand, then you've got parents that come up to us that cry, literally that cry, saying that do something because our child is coming off the tracks. And then you ask them, what did you do when they were younger? They didn't spend no time with them. Guru Sahib Ji continue and they say, Jes sekadari tasah khwari chakar kehe darana Vaheguru. Guru Sahib Ji say that in Kaljug, understand the relationship between the master and the worker. The worker doesn't respect the Malik. The worker isn't scared or doesn't have any respect for their master. This is a sign of Kaljug. Ja sikdara pave janjiri ta chakar hatho marna. Another arth of this though, Sangat Ji, is that, hey Kaljug, it's your sardari in this world. But when your time comes to an end, you will get badnaam in the next world, and those that did chakri, served Vaheguru, will get saved, so they don't have anything to be scared of. They don't have to be scared of Kaljug. Guru Sahib Ji continue, and they say, Ja sikdare pave janjiri ta chakar hatho marna. That the master is put in chains and becomes a prisoner. He dies at the hands of his servants. Maharaj ithe kehndे ne, and this is very important that you understand this, Aakh guna kal aiya. Ki Simran karo. In this dark age, do Simran and you shall be saved. I say this pretty much every Friday now, even the regular Friday night Sangat, they're probably going to get tired of me saying it. But kehne da bhav ki Maharaj, in the world that we live in, everyone will agree that it's not getting better. It's only getting worse. You put on the news, on your phones, social media, you only have negative news to listen to. And it's going downhill. I'm not sitting here trying to scare anyone. I just want to let everyone know that if we don't understand this, then the future of this world, future for our children, is going to be a very bhayanak samaj. It's going to be very scary. But if we equip our children, give them the tools that they need to survive in Kaljug, they'll float. Tar jange, easily they'll float across this ocean. Maharaj kehne Simran karo in this dark age, do Simran and you shall be saved. Maharaj continue and they say that Teho jog kera rahya tapavas je gun dehe tapaiya. Ki the justice of the previous jugs has gone in this age. You can only obtain the virtue if Vaheguru wants. Je Vaheguru chaun, then you can get saved. But you can do ardas to Maharaj, you can do ardas to Vaheguru. Let's not be in that mindset ki mera ki banuga fir, what's going to happen to me? You can easily do ardas to Maharaj and Maharaj shall save you. You just have to take that one step towards Maharaj. Maharaj will come running towards you. Maharaj kehne rahao, pause, reflect on this. Kal kalwali sara nibedi kaji Krishna o hoa.
In this dark age, Kaljug de vich, Musalman law decides everyone's cases. The Qaji, Muslim priest who has a heart made of stone, is the judge, meaning that people that were doing justice are now doing injustice, like we saw with the Chote Sahibzade. Ki Maharaj are saying this is how it's going to be in Kaljug. Bani Brahma Bed Atharban Karni Kirat Lehya. That the Bani of Brahma has qualities that teach about Vaheguru, but only a few left that will walk this path. Patavena Puja, Satavena Sanjam, Jatavena Kahe Janeu. Ki worshipping without self-respect, self-discipline without truthfulness, the ritual of the sacred thread without chastity, what good are these then? If we think of it in this way, we can keep our case, we can take Amrit, we can wear chole and look the part, but if you're not true to yourself, if you're not true to your soul and Guru Sahib Ji, then it's all pakhand, it's all fake. Guru Sahib just sees straight through that. You can do all the pakhand you want. We're trying to look the part. But Maharaj ta dekh rahe ne. Guru Sahib Ji are explaining here now. They say, Nav ho, tov ho, tilak chadab ho, soch vin soch na hui. You may bathe, you may wash, you may do a shanan, apply tilaks to your foreheads, but without inner purity, there is no understanding. Andro nirmal hunda na. Kal Parvan Kateb Quran. That in Kaljug, this is something quite scary that I heard, like in reading the Arth of Gurbani and listening to the Katha, that in Kaljug, the Quran is accepted and has become famous. Guru Sahib Ji is saying that back then. Pothi Pandit Rehe Puran. The Pandits, the Purans are not respected no more. Nanak now Paya Rahman. The name Rahman is the name for Vaheguru now. Kar Karta tu Eko Jaan. That Guru Nanak Dev Ji Maharaj say, hey Vaheguru Ji, Aap Ji know everyone's inner voice. Tusi sareyan de mana di gal tusi jaande ho. Sab kich jaanda. Maharaj knows everyone's inner voice. Guru Sahib Ji kehinde Nanak naam le vadiyai edu upar karm nahi. Ki Guru Nanak Ji Maharaj kehinde Vaheguru give us your naam, because there's nothing above that. Simran is number one in Sikhi. Simran to bagair nahi gal banni. We have to do Simran. It's a must. And it's something that we can practice. Don't think that that mitto nahi hona, that I can't, I'm not able to focus, so I'm not going to bother doing it. You still do it. Guru Nanak Dev Ji Maharaj meet a Raja one day as they're traveling. This Raja, in his kingdom, everyone in his kingdom praised this Raja. Ustat karde ho Raje di. Because he's such a great king. He does a lot of charity. He feeds the poor. He gives a lot of money to the poor. He gives clothes to everyone. And he looks after everyone in his kingdom in a really good way. Change karam karda hai. Guru Nanak Dev Ji Maharaj meet him. Sangat karde ek duje naal. Maharaj fir unhanu puchde ya. Maharaj asks them that how much Simran do you do? The Raja kenda ki I do all of this. I don't have to do that. Maharaj fir kende eda kar, bring a paper and pen. One of the servants go and fetch it. Then Maharaj said to the Raja, ki write 0 on there. The Raja writes 0. Maharaj goes, write another one. Write another 0. Maharaj goes, write another one. Keep writing the zeros. They keep writing 0, 0, 0. And then Maharaj goes, tell me the worth of that. The Raja goes, there's no worth of this. Then Maharaj go, put 1 in front of all them zeros now. Now tell us. And then the Raja goes, now this is infinite. Maharaj goes, that 1 is Simran. You can do all the good karma, you can do all your good actions, but without Simran, you're not going to get the fruit for that then.
Maharaj continues, and they say that je kar hoda mangan jaiye. Maharaj finished off so beautifully with this. Je kar hoda mangan jaiye, fir ulama mile tehi. Maharaj kende ki if someone goes out to beg for what is already in his home, then that person gets mocked. Uno ulama milda hai. Sangat ji, we have everything in the house of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Sahib Ji has blessed us with Simran, with Maryada, with Kirtan, Seva, Biras, Suramtai, this beautiful history of our great warriors and saints. Sikhi which Sara Kosha, everything's in Sikhi. This understanding of Sikhi, how to love your Guru Sikhi di daat Maharaj ne ditti hui hai. Then why do we still go and beg others? Why do we have to go to any other Devi Devte to go and ask them for something? When Sade Guru Sahib Ji Sara Kosha. Then in the next world, fir ulama hi auna ya. You're going to get mocked. Ki sara kuch main thonu ditta hoya, fir bhi tusi bahar jaake mangi jande ho. Maharaj has given us everything here. Why are we going outside to look? Why are we asking other people for justice? Why are we asking other people for help? Ye vichar karne waliyan gallan ya. Guru Sahib Ji and their beautiful voice are singing this shabd that we just heard. Uchi uchi ga rahe ne, and Bhai Mardana Ji are playing the rubab. By now, there's a massive crowd around Guru Sahib Ji, and everyone are listening to Guru Sahib Ji, looking beautiful and magnificent. Sangat Ji, what happens next, we'll have to wait till next week. So, Sangat Ji, we'll finish this here, and we're going to continue this next week, every week. We continue it. So, Guru Sahib Ji Kirpa de Naal, 3 weeks is at Gypsy Lane Gurdwara, Dasmesh Darbar, and then the first Friday of every month, we're going to be having it here. Now, Sangat Ji, sometimes I know Friday evenings can get hard to come. Totally understand commitments. Okha ho janda hai. Everyone's got various different commitments. But it's only 1 hour that you have to take out to come and listen to the greatness of Dan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. It's been so amazing for the past 5 years how they've been saving. Maharaj have saved kings. Maharaj have saved queens. Maharaj have saved beggars. Maharaj have saved sinners. Maharaj have saved lepers. Maharaj have saved the biggest of biggest sinners. Maharaj ne सारे नु बचाया, केनू नहीं बचाया महाराज ने. And this is the quality of our Guru Sahib, Dan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So every Friday, 7 to 8, it's also recorded on YouTube as well, and is I think on Instagram. It gets recorded. It definitely gets recorded on YouTube as well. So Sangat Ji, every single week without fail, Dan Guru Nanak Dev Ji Maharaj will always tell the Sangat ki Simran karo, do Simran. Bahut jaruri hai Simran karna. So I think now the Gyani Sahib Jis are going to do a little bit of Simran with all the Sangat for about 10-15 minutes. Let's all join in. And Sangat Ji, it's not hard to do. If you just close your eyes and when you say Vaheguru, just listen to the sound. That's all you have to do. Ki ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਆ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਫਿਰ is not hard to do. Just focus on the sound because that's what your soul is crying out to do. We'll leave it here. Sangat, if I made any mistakes, then please forgive me. I'm learning like everyone else is learning. Edda na koi mat samjhe. You know what Maharaj was talking about, that looks the part. Bana pa ke aa gaya to look good and to come and sit here. But no one should think that I know everything because I'm going to be honest, I just finished listening to this gatha at 6:30. I was supposed to start at 7, right? I finished at 6:30 listening to it. So we can just put
two and two together to see, like, if I can learn, everyone else can learn as well. So Sangat ji, if I made any mistakes, please forgive me. Sangat ji, we did write on the poster, if anyone's got any questions, then we'll be floating around downstairs after, because you can go and have langar after the Simran. And if anyone's got any questions, then please feel free to come and ask us any questions you've got about Sikhi in your minds. Sangat ji, thank you to the Gurdwara Prabandhaks to organize this. Thank you so much to the Sangat for coming. And thank you above all to Tan Guru Granth Sahib Ji Maharaj for blessing us with this opportunity. ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ if you want to do it ਕਰ ਲਓ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀ ਰਾਮ, ਮਨ ਜਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੂਹ ਰਣਾਲੇ, ਰਣਾਰੂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੂ ਸਭ ਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਅਗਲਾ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਮਨ ਵਸਾਰੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੂਹ ਰਣਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਛੈ ਜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਵ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਰਹਿ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ, ਕਰ ਸਾਸ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਟੋ, ਜੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਰੂਪ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਜੇ ਪੁੰਸ ਤਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜਦੂ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਡ ਕੋ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾ ਤੋ ਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਹੁਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੈ ਬਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੈ ਬਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੈ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਬੂ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੈ। ਬੋਨਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਤੇ ਕੋ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਹਾਈ, ਦੇ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਜਿਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਮੇਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾ ਉਨਕਾ, ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਪਤੇ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆ ਦੀ ਓੜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ, ਆਗੋ ਬਾਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਉ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਵਣਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਪੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਗਾਜਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਖੁਆਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो सोही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा ए बेनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा हे बेनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे रहो अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किनै विर लै जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसै मेरा चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरण गुणतास नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरण गुणतास वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी बड़भागी हो आप जी संध्या वेले दे दीवान दियां हाजरियां भर रहे सो साध संगत जी आप जी का तह दिलों धन्यवाद। आप जी ने प्रोग्राम के विच हाजिर भर के अपने जीवन को सफला किया है। सो साध संगत जी प्रसाद लैन तो उपरंत जिन्होंने भी लंगर नहीं छकिया है आप जी लंगर छक के जान की कृपालता करनी जी। सो बेनती नूं प्रवान करना अते साध संगत जी हुण गुरु साहब जी का सुखासन साहब होवेगा किया जा रहा है। आप जी ने जिन्होंने भी दरबार हाल के हाजरियां भरनिया आप जी बैठ सकते हो अते जिन्होंने भी लंगर छकना हो आप जी थले जाके लंगर हाल आप जी लंगर छकते सकते हो। बेनती नूं प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।